ত্রিপুরা এডিসি এলাকার ভিলেজ কমিটি নির্বাচন এখনো ঘোষণা হয়নি। এর মধ্যে নিজেদের শক্তি বাড়াতে মাঠে ঝাঁপিয়ে পড়েছে আইপিএফটি দল। রবিবার দুপুরে আইপিএফটি গন্ডছড়া ডিভিশনাল কমিটি এবং রৈশাবাড়ি অঞ্চল কমিটির যৌথ উদ্যোগে রৈশাবাড়ি আরডি ব্লকের অন্তর্গত পুষ্পধন পাড়ায় আইপিএফটির এক যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই যোগদান সভাতে সিপিআইএম, কংগ্রেস এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দল ত্যাগ করে 16 পরিবারের 57 জন ভোটার আইপিএফটি দলে যোগদান করেন। নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে বরণ করে নেন আইপিএফটি গন্ডছড়া ডিভিশনাল কমিটির সম্পাদক চরণবাসী ত্রিপুরা, আইপিএফটি রৈশাবাড়ি অঞ্চল কমিটির সভাপতি সহ অন্যান্য বিশিষ্ট নেতা নেতৃত্ব। বেলা বেলা হামবাই তিনি প্রেস মিডিয়াতে প্রিন্ট মিডিয়া তিনি তিনি গন্ডা তৈসা ডিভিশন তিনি রাশিয়া নর্থ রিজনাল কমিটি বাই খবজা তিনি পুষ্পধন পাড়া प्राइमारी कमिटी बाय लुआलेजा हायाके बा जिनि पुष्पधन पंचायत लेबो ना बलखाली पंचायत बबाय खबजा जिनि गुबुन पार्टी याकारै 16 परिवारनि 57 भोटार दिनै जिनि पार्टीयाव जयनिं खायका जों बरंनो खाबाय फुबाय लामसगिनाखा जिनि रसिया नर्थ रिजनाल कमिटिनि जिनि सेक्रेटारि दङ आईडब्ल्यूएफ तिनि प्रेसिडेन्ट जिक दङ ताइबो जिनि गोबांमा जिनि लोकल नेतृत्व फाइजा हाई मानजाब जागारो ताई बम हाइके तिनिने हाइके गोरों न जिनि रसिया नर्थ रिजनाल कमिटि बाय लुआजि जिनि गोबांमा जागावनो जयनिं गोरों न मिताङो ताई बसकां दिनि बो गोबांमा जागाव जिनि खबर हजाक दङ जिनि बसकां दिनि बो जिनि जयनिं दङ इनके बम हाइके न जिनि गन्डा तैसा डिभिजन ताबुक ताई बैसा जिनि 18 नि 2018 नि सिगाङाव जे जिनि पार्टी गराक दं माने स्ट्रंग दं माने अब हाइके न ताबुक तुरक जिनि अब हाइ जागा अ जागा न सकालै दं इनके जत जिनि पार्टी नि नेतृत्व दिने सातथारिनो जत सामन खाइलै दङ इनके आशा खायो जिनि बसकां दिनो ताइबो जिनि गन्डा तैसा डिभिजन ताइबो रागनाय हनै आशा खायो अमन बागे आं जतनो ताइसा आने खाने हमजामा ताइ खुलुंगियाफोर